ह्या ऑर्गनायझेशनाच्या अंडर कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्सचा एक कंप्लेंट केला. कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्सच्या पोस्टाने कंप्लेंट इन्व्हॉल्व केला. त्याच्याबरोबर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आणि कमिशनर CCP हांकां ही कंप्लेंट आसा. आतां सध्या आमी कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्साक ही कंप्लेंट दिल्ली आसा. आमी आज कंप्लेंट जी केल्या ती ह्या खातीर की फाटले बरेच दीस म्हणजे एक गोवा चलता आनी गोंयान एक गोवा चलता ती मोठी कॅसिनो गोंयान येता. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयान आसा, तेका लोक सनातनी सरकार म्हणटात. आनी सनातनान हे कॅसिनो खंय बरयल्लें नाशिल्ले, पण भारतीय जनता पार्टी सनातनी सरकार ज्या दिसा पासून गोंयचें राज्य करपाक लागता, ताका राज्य म्हणचें पडटलें आमी. इट्स बार्बेरीक रूल जे आसा पोर्तुगीजांचो बार्बेरीक रूल म्हणटा, तो भारतीय जनता पार्टीच्या बार्बेरीक रुलान आमी आसा. ते ज्या दिसा पासून सरकार आयला त्या दिसा पासून हम घुसेंगे भी अंदर म्हणटी सरकार आज त्या सरकारान 6 कॅसिनो परमिशन दिल्लें आसा. कॅप्टनान पयर एका व्हिडिओन क्लॅरिफाय केला, विश्वास आमकां ना, पूण तो म्हणटा की एक कॅसिनो जो आसा तो एक कॅसिनो रिप्लेस करून त्या बदला दुसरो कॅसिनो येतलो आनी मांडवी नदीचेर 6 कॅसिनो आसतले. टोटल 6 कॅसिनो परमिशन जे आसा ते कॅप्टन ऑफ कोर्टान ह्या गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा. आतां हे कॅसिनोज जे आसा ते कॅसिनोक परमनंट परमिशन ना, टायम टू टायम रिन्युवल जाता परमिशनांचे. आनी हे रिन्युवल जे आसा ते आतां 27 पर्यंत केल्ले आसा. आतां जे एक्झिस्टींग कॅसिनोज जे आसा त्या कॅसिनोनूच गोंयची पणजेची तशें पळोवपाक गेल्यार वाट लायिल्ली आसा. पणजे गोंयांत हरशींच लोक भायले लोक जे आसा ते वेगळ्या नजरेन पळयतात. पूण हे कॅसिनोक लागून खरोखर ही जी एरिया जी आसा ती एरिया बँक ऑफ करून उडयल्या हे सरकारान अशें म्हणपाक आमकां हरकत ना. आज ही परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा की उदकाक लागून झगडी जावपाक लागल्या. मिरामागाक सारक्या जाग्याचेर उदकाक लागून झगडी जावपाक लागल्या. पण आज सरकारान जें करूंक जाय ते वॉटर असेसमेंट रिपोर्ट जो आसा पळय तो पब्लीश करूंक जाय. तो आज पर्यंत पब्लीश केल्लो ना. तेज्या फाटल्यान NGTचो गायडलायन्सा प्रमाणे रिवर कॅरींग कॅपेसिटी ह्या मांडवी रिवराची कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा ताची रिपोर्ट करून तो पब्लीश करूंक जाय आशिल्लो, तो करूना. आनी हे कांयच करना आसतना कॅसिनो वाडयले वता. आतां वाडयले वता कित्याक म्हणटा आमी, आमकां विश्वास ना की रिप्लेस जातलो म्हणून. पूण तो रिप्लेस जो जाता तो सुद्दां 116 मिटर लांबीचो आनी मल्टी स्टोरेज आसतलो. म्हणजे पणजेच्यान जर पयलें जाल्यार हेच्या फुडें आमकां बेती दिसपाना. आनी जर पुलावयल्यान पयलें आमकां तो पणजे दिसना. सद्या तरी ही परिस्थिती जाल्ली आसा. सो एक पणजेचे ट्रेडिशनल पणजी जे आशिल्ले ते ट्रेडिशनल पणजी काबार जावपाक लागला. तुमी सगळ्यांनी जर नोट केला जाल्यार पणजेच्यान सगळ्यो गोश्टी भायर सरपाक लागल्या. पणजेच्यान सिव्हील कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भायर सरलो, मेर्शी गेलो. पणजेच्यान हायकोर्ट पर्वरीन गेला. पणजेच्यान अकाउंट्स डिपार्टमेंट आसा तो पर्वरीन गेला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पिलान गेला. अशी गव्हर्मेंटाची मॅक्झिमम ऑफिसां कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे मॅक्झिमम ऑफिस जी आसा ती पणजे सोडून आतां पर्वरी आनी पणजेच्या भायर वचूंक लागल्या. सो पणजे हे कॅपिटल ऑफ गोवा, कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा हेच्या फुडें न उरता पणजे हे कॅसिनो कॅपिटल ऑफ इंडिया हे सरकारान करूंक सोदता. आनी त्या गोश्टींचो आमचो खर विरोध आसा. आमची हितून मागणी अशी आसा की रिवर कॅरींग कॅपेसिटीचो स्टडी करची, तो रिपोर्ट पब्लीश करचो. त्याच बरोबर वॉटर असेसमेंट रिपोर्ट जो आसा तो पब्लीश करचो. फिशरीज डिपार्टमेंटान जे सर्क्युलर काडला त्या सर्क्युलरान पणजी सिटी जी आसा, पणजी म्युनिसिपल एरिया जी आसा ती फिशींग विलेज म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा, ती ताचो रिपोर्ट फिशरीज डिपार्टमेंटा कडल्यान येवचो. आनी तो जो पर्यंत हे सगळे रिपोर्ट येना तो पर्यंत एक्झिस्टिंग कॅसिनोन जे कितें एक्टिविटीज चलता, कमर्शियल एक्टिविटीज चलता ह्यो सगळ्यो बंद करच्यो. जो पर्यंत रिपोर्ट येना तो पर्यंत खंयचोच कॅसिनो चलचो न्ही अशी आमी मागणी केल्ली आसा. त्याच बरोबर जे रिन्युवल केल्ले आसा 2027 पर्यंत ते रिन्युवल रद्द करचे आनी नवीन जो 116 मिटराचो जो व्हडलो कॅसिनो येता त्या कॅसिनोक नवीन जे परमिशन दिता तेंय परमिशन रद्द करचें अशी मागणी घेवन आमी आज कॅप्टन ऑफ कोर्टा कडेन आयले. ना तेच आमकां काय खबर ना म्हणून आमी म्हटलें की जे कॅप्टनान सांगला तेजेर आमकां विश्वास ना. तुमी रिप्लेस करता ते रिप्लेस करता तुमी सगळे व्हायट पेपराचेर पब्लीश कित्याक करनात, लोकां समोर कित्याक दवरनात. म्हाजे पणजेच्या आमदारा कडेन मागणें आसा की ताणें म्हटलें 100 दिसान निवडून येतकीर आपूण कॅसिनो काडटलो. हे 100 दीस केन्नाच्यान तें म्हाका खबर ना. तेजो भुरगो जो आसा तो मेयर आसा
ताणें बीन लक्ष घालचें हितून आनी ताणें सांगचें पणजेकारांक खास करून की कॅसिनो केन्ना बंद जातले आनी 100% केन्ना पूर्ण जातले. पयली गजाल म्हटल्यार हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की मांडवी नदयेक कॅसिनो हे आसूंकूच शकना. हे दर्यान आसपा जाय. कॅसिनो जर आसा जाल्यार दर्यान आसूंक जाय, नदयेन आसूंक शकना. सो नदयेन कॅसिनो चलोवप हेंच इलिगल आसा. ताका लागून तेंच्यांनी परमनंट परमिशनी दिल्ली ना, ते परमिशनां रिन्यू करत आसा आनी जशें गव्हर्मेंटाचो हप्तो येता तसो रिन्यू करता अशें म्हणटा. कारण 365 कोटी हे बुडयल्या कॅसिनोन सरकाराचे. हे आतां सरकाराचे बुडयल्या, कोणाच्या बोल्सान केल्या हेचोय बीन इन्क्वायरी जावंक जाय अशी आमी मागणी करता. कारण आज लोकां कडल्यान खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान सरकार हे पयशे वसूल करतात, पण कॅसिनो कडल्यान पयशे वसूल करपाक हे सरकार फाटीं कित्याक उरता हो सरकाराक एक प्रश्न हे प्रत्येक नागरिकान विचारूंक जाय. आमचे डेली बोल्सां कापली वता, पण कॅसिनोची आनी कोणाची बोल्सां भरली वता ह्या सरकाराकूय जाप विचारूंक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. ऑलरेडी जो कॅसिनो आसा हो 7वो कॅसिनो येता. आमचें म्हणणें 7वो कॅसिनो. ऑलरेडी सदांच बोवाळ येता की मांडवी पॉल्युटेड जाल्या. आतां 7वो कॅसिनो जो येता पळय तो हेंच्या पेक्षा 4-5 पटी मोठो आसा. हेचो परिणाम कितें जाता? परिणाम खूब वायट जावपाचो आसा. आमकां नुस्तें म्हणटात ते मांडवीचें खावपाक मेळपाना. हांगा पणजेच्या वाठाराचेर सगळ्यांक खबर आसा त्या वटेन मँग्रोव्ज असल्या कारणान बऱ्या पद्दतीचे खुबे मेळटाले पणजे, शिणाणे मेळटाले, हे सगळें बंद जाल्लें आसा. सो एकूण मांडवी नदी जी आसा ती मांडवी नदी जेका आमी माधवी माय म्हणटात, प्रमोद सावंत सरकार तेका आवय परस व्हड म्हणटात, तेजी कितले दूषीत जाल्ले आसा आनी हेज्या फुडें दूषीत जातली. कारण डिस्चार्ज जो आसा कॅसिनोतलो तो डिस्चार्ज 100% हे मांडवीनूच करतात आनी NIL हेचो रिपोर्ट करचो. ह्या डिपार्टमेंटान, कॅप्टन ऑफ फूड डिपार्टमेंटान हेचो रिपोर्ट तयार करचो की वेदर कितली पॉल्युटेड ही मांडवी नदी आसा हे लोकांसमोर दवरचें, हेजें आमचें मागणें आसा. तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान हे करून ते वॉटर कितले पॉल्युटेड जाल्यार तुमी चॅक केला? नाही, तेच आमी एक्च्युली तेच आमी मागला. आमी हातून अशें म्हणलां की इवन ते रॅम्प्स जे घाल्या ताका परमिशन आसा काय कितें हाचोय हे कॅप्टन ऑफ पोर्टान आमकां सांगचें. बार्ज ज्यो आसता म्हणजे ती आज ती वेसल जी आसा ती वेसल ताका आमी जेन्ना आमची गाडी हे करपाक वता, पासिंगेक वता, तशें हे वेसल जी आसा ती कोण पास करता, कोण चॅक करता, ताका पासिंग कोण दिता, काय ते आपल्या आपुणूच ठरयता की बाबा ही वेसल म्हाका आतां ती व्हरूंक जाय आनी सारकी करून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ताची जबाबदारी घेता काय कितें. सो ह्यो सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो आमी ऑलरेडी आज कॅप्टन ऑफ पोर्टान वचून आमी ताका दिल्ले आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट जो हे आसा तो नाशिल्लो, कॅप्टन वॉज नॉट देर. आमी विचारले, इन्क्वायरी केली डेप्युटी आसा काय म्हणून, जाल्यार डेप्युटी हांगा ना, ताका खंय तरी बिट्टोणाक खंय तरी घाला. म्हणजे ऑफिस कडेन म्हणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट जर तो ना जाल्यार डेप्युटी थंय अवेलेबल ना, अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. फाटल्या दिसांनी पेपराचेर आमी पळयल्लें की सादारणशे 340 का 350 कोटी जे आसा हे कसिनोन पे चुनो लायलो सरकाराक. म्हणजे रेव्हेन्यू जो आसा सरकाराचो तो बुडयलो. सरकारान, ह्या प्रमोद सावंत सरकारान ताचेर कितें केलें, त्या संदर्भात ताणें कितें पावलां उखल्ल्यात ते रिकवर करपाक. कारण आज जर एक इन्स्टॉलमेंट जर आमी बँकेचो चुकता जाल्यार आमकां नोटिसो येता. सिबील स्कोर म्हणून आसता, दुसरो चुकलो जाल्यार तूं NPA वचपाची जी हे जाता, यू कॅन बी एडेड टू NPA म्हणून. तिसरो चुकलो जाल्यार तूं NPAन पावता. आतां हे चुनो लायले म्हणटात, अशें डडडीत जर न्यूज आयल्या चुनो लायला म्हणून, जाल्यार हे प्रमोद सावंतान केलें कितें, रिकवरी करपा खातीर कितें केलां, काय जे चुनो लायला म्हणटा हो कोणाच्या बोल्सांनी गेला काय म्हणून हे सरकार ओगी आसा, म्हणून प्रमोद सावंत ओगी आसा. हाचो उलगडो करचो. हे सरकार प्रत्येक फावट म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचो विचार करता, पण कसिनो कडेन पळयता आसतना अंत्योदय तत्व तुमकां लक्षात येना. हो जो रेव्हेन्यू जो आसा तो रेव्हेन्यू घेवन तुमी सर्वसामान्य लोकांक जी खरीच गरिबीन आसात तांच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करिनात. रेव्हेन्यू म्हणटा हांव, कसिनोचो पयसो घेवन न्ही, जे हक्काचे रेव्हेन्यू आसा सरकाराचे ते घेवन.
पण म्हाका जाल्यार अशें दिसता की हे सरकार उदयास आयिल्ले जे आसा तांचेच फक्त कल्याण करप. सेंट्रलाक आमी तेच पळयता, अदानी अंबानी हांचेच जे आसा ही आरत ओवाळटा ते, आनी गोंयचे सरकार जे आसा हे कसिनोवाल्यांची फक्त आरत ओळखपाक हांगा उबे राविल्ले आसा. एका बाजूक म्हणटात की म्हाका दिसता फाल्यांच्यान 19 तारीख ते 24 तारीख पर्यंत स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावपाचें आसा, आरती करपाच्यो आसा. म्हादईचे जे माउथ ऑफ म्हादई म्हणटा ते आमचे मॅरियट हॉटेल जे आसात वेर सी मीट्स रिवर, ताका आमी माउथ ऑफ म्हादई म्हणटा. एक्चुली हांगा जावंक जाय, सरकारान करची हांगासरली अरेंजमेंट. म्हाका याद जाता 2019 आमी सुरवात केल्ली, आमी म्हादईची आरत जी आसा ती हांगाच केली होती समोर, जे आतां डेल्टीन रॉयल ते दवरल्या पळय थंयच त्याच जाग्याचेर आमी म्हादईची आरती केल्ली. पहिल्या फावट अशें घडना, पण म्हाका जाल्यार दिसता हे सरकार जे आसा हे सरकार खास लोकांचेच सरकार आसा. हांकां सर्वसामान्यांचे पडिल्ले ना, फक्त तोंडान दाखोवपा पुरते की आमी अंत्योदय तत्वाचे, आमी शेवटचो पर्सन जो आसा ताजो विचार करणारे. आनी शेवटचो पर्सन हो हांचो आसतलो तो उबो, तो मिशनाक घेवंक उबो आसतलो फाटल्यान. त्याचा इन्सिडेंट जालो पळय तेन्ना जो पळोवपाक वाट मेळ्ळे पळय बंद इन्सिडेंट जालो पळय पळोवपाक वाट नासलो तसो इन्सिडेंट हांगा जाल्यार कितें देव करचो आनी असो इन्सिडंट घडचो न्हय. पण इफ्स एंड बट्स जेन्ना येता तेन्ना सरकारान खरें म्हणल्यार हाजेर विचार हो शून्य म्हाका जाल्यार दिसता. हाचेर सरकारान अजिबात विचार करूंक ना, आनी एक्झिस्टींग जे कसिनो चलयतात तांचो सुद्दां हाजेर विचार आसचो ना. ते इन्सिडंटान खरें म्हणल्यार दोळे उगडूंक जाय आशिल्ले, पण म्हाका दिसना हे सरकाराचे तातूंत दोळे उगडल्या. सद्या ते बच जो पब आशिल्लो ताजे फुडें कितें जालां हाचेर सुद्दां क्वेश्चन मार्क आसा. कोण कोण इनवॉल्व आसा येतले बळीचे बकरे सद्या कोणाक केले वता, पण एक्च्युअल कोण आसा हे लगेच भायर सरतले. पण कमिंग टू द पॉयंट, इमिजिएटली जसो तुमी पॉयंट आउट केला की हांगा ही वेवस्था आसची, आणि जर इमर्जन्सी जाले जाल्यार सरकारान ताजी पूर्णपणे जी आसा ती खबरदारी घेवची पडटली. 20 वर्सां मायज जाली पणजेन कसिनो आसा, 20 वर्सां मायज जाली पणजेकारांक हो त्रास जाता. एवरी इलेक्शनाक हो मुद्दो रेज जाता. काल पणजेकार अगेन्स्ट कसिनो तेंची अवेरनेस रेली जाली. आयज तुमी खंय तरी कंप्लेन दिता, फुडें कशें कितें 2027 इलेक्शना, आनी इलेक्शना कडेनूच हो टॉपीक जाता. मदीं कांयच नासना. मेयर म्हणले की आपल्याक 22,000 वोटर होते म्हणून, तितके लोक 22,000 सुमार वोटर येते म्हणून कळ्ळें. सो तितके लोकांनी ताका विरोध करचे म्हणून, थोडेच नेमकेच विरोध करता म्हणून. सो पणजे आमकां विरोध करिना काय ना. सिंपल गजाल, विरोध 22,000 लोक विरोध करना म्हणजे जी चुकीची गजाल आसा चुकीची न्ही अशें जायना न्ही. एकट्या मनशान सुद्दां चूक दाखयल्यार ती चूक आसा. ती चूक सुदारपाचें काम हे मेयराचें आनी सरकाराचें आसता. मेयरान म्हटलां की आनी एक गजाल तुज्या हांवें आयकली की तो म्हणटा की कॅसिनो समजा काडले जॉब तुमी दितले का म्हणटा. कॅसिनोन पणजेकारांक कितले जॉब आसा, कॅसिनोन गोंयकारांक कितले जॉब आसा हे पयलीं मेयरान स्टडी करचें आनी तें सांगचें, आनी मागीरूच हेजेर उलोवचें. म्हणजे कितें तोंडान येता म्हणून उलयलें म्हणून जायना. म्हणजे गोवा हो कितलो सुंदर आशिल्लो, आनी गोंयचे ट्युरिजम, कित्याक हांव ट्युरिजम क्षेत्रांतल्यान येता, ट्युरिजम म्हजो बिझनेस आसा, आनी पयलीं गोवा कितलें सुंदर आशिल्लें आनी कितले लोक हांगा विजीट करताले. हाजो जर आंकडो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता मेयराक खबर ना. कारण मेयर जो आसा ते हाजे बद्दल ताका ज्ञान ना, ताका खबर ना. ताका ताणें जल्माक आयले तेन्ना ताणें कसिनो पळयले, ताची चूक ना. ताच्या घरानूच जर तें दिसता जाल्यार तो आनी कितें करतलो. सो तो असली वक्तव्य करूंक शकता. पूण गोंयांत इतलें सुंदर, इतलें आमी अशें म्हणटाली की भारत मातेचेर एक बरेंशे ल्हानशेशें एक कुंकू सारकें दिसतालें गोंय आज एक काबार जावपाच्या वाटेर आसा. आनी हाका कारणीभूत हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे म्हणटा की आमी संस्कृती खातीर हे सरकार आसा, किंवा हिंदुत्व हे विशय घेवन ते एवरी टायम फुडें सरतात. पण ह्या गजालीक तांकां ते दिसना किंवा ते डोळे जाग करतात. ना इतल्या वर्साचे त्रास जाता पळय तेच म्हणटा. फक्त इलेक्शन लागीं पावले म्हणटकूच कंप्लेंट जी आसा पळय ती आज पयली आमची कंप्लेंट. आतां इलेक्शन लागीं पावलें तर आमकां म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक आमी दोगी जाण, हांव तर पणजेकारांतल्यान आनी तो पणजेचो वोटर न्ही. फुडें असेंब्ली इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन येतलें, पूण आज तो असेंब्ली विशय इलेक्शनाकूच हो रेज जाता. फुडें कांय आज जायना. जो विशय जो आयला पळय हो विशय कित्याक आयला मेन, कारण हांगा 7वो कॅसिनो येता तो सुद्दां 116 फूट लांबीचो. आमचो कन्सर्न आसा की म्हादई रिवराचेर
जी कॅपॅसिटी आसा त्या कॅपॅसिटीची स्टडी जावना. आमचो हे आसा की वॉटर क्वॉलिटीचेर स्टडी जावना. हे सगळें करचें आनी मांडवी जे कॅसिनो आसा ते तुमी दर्यान व्हरचे. आमकां कांय हरकत ना दर्यान व्हेली म्हणून. आतां मुद्दो कितें येता, इलेक्शनाचो मुद्दो येता. ह्याच जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीन एका टायमार बोवाळ घातलेलो आनी एक इलेक्शनाचो स्टंट केल्लो. तो स्टंट करपाक काय आमी येवना. ही जर जायना आसत जाल्यार आमचे फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी मॅटर कोर्टान घेवन वतले. कारण हितून भरपूर इलिगलिटी ज्यो आसा आमी RTI सुद्दां मागला तेजेर, ते आतां आमी कलेक्ट करतले. तेय आमचे कडेन RTI मेळटले. ऑन ऑल दीस बेजीस जे आसा पळय हेजो फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी करतले. पूण कोर्टान ऑलरेडी केसीस चालू आहा न्हय. कोर्टान ऑलरेडी केसीस चालू आहा त्यो तुमी फॉलो अप करतले काय नवी केस घालतले? नवीन केस हो नवीन विषय, नवीन कॅसिनो. हे कॅसिनोची कॅपॅसिटी 2000 लोक आसा. ह्या 2000 लोकांची सगळी घाण जी आसा ती खंय वतली. आज आमी सांजे जर हांगा पावट मारली जाल्यार हांगा इतल्यो गाडयो पॅक आसता की हांगा गाडी पास जावपाक डिफिकल्ट जाता. जेन्ना 2000 कॅपॅसिटीचो येदो व्हडलो कॅसिनो जेन्ना येतलो तेन्ना पणजेची हालत आनी पणजेकारांची आनी गोंयकारांची हालत ती जातली. हो सगळो विशय आमी चिंतून आज आमी ही कंप्लेंट घातलेली आसा. हे जर कंप्लेनीचेर कारवाय जर कॅप्टन कोर्ट आनी बाकीचे डिपार्टमेंट करना जाल्यार तांकां कोर्टान एक्झिस्टींग कसिनो आहा तेंच्या अगेन्स्ट तुमी वयचना. एक्झिस्टींग जे कसिनो आहा पळय तुमी आतां नवे कसिनोच्या अगेन्स्ट कोर्टान वयतले, पूण एक्झिस्टींग कसिनो आहा ताजेर अजुनूय आमी कितें कोर्टान म्हणटा घेतले. अजून म्हटलां आमी की जे रिन्युवल तुमी 27 पर्यंत दिला ते रिन्युवलूय रद्द करचे. आनी जो पर्यंत रिवर कॅरींग कॅपॅसिटी आनी वॉटर असेसमेंट रिपोर्ट पब्लीक करना तो पर्यंत हे सगळे कॅसिनो एक्झिस्टींग कॅसिनो आनी नवीन कॅसिनो हेजे ऑपरेशन्स बंद करचे अशी आमची मागणी आसा. कारण मांडवी नदी पोल्यूट जावपाक लागल्या आनी मांडवी ही म्हादय माय आसा ताका लागून हे सगळें बंद जावचें असो आमचो डिमांड जो आसा पळय तो आमी केल्लो आसा. तुम्ही आता मुळात आहात घाण जाल्या पॉल्यूट जाल्या सो तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ते लेटर कित्याक करता त्यांची इन्क्वायरी केला न्ही, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केला न्ही, ऑलरेडी केला. जे लोक इन्वॉल्ड आसा जे डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट हांकांय केला. जे कोण आसात जे डिपार्टमेंट लागता ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक ही आमची कंप्लेन गेल्ली आसा, इन्क्लुडींग फिशरीज, टुरिजम हांकांय आमची कंप्लेन जी आसा ती गेल्ली आसा. कोर्टान वयतले ते कितलो वेळ दिता तुमी डिपार्टमेंटाक? कोर्टान वयतले म्हणटा पळय कंप्लेंट आमी केल्या. ही कंप्लेंट करतकीर तांचे कडल्यान आमचे कितें तरी येवंक जाय. आमी इमिडिएटली जर कारवाय करतले. आमी डेडलायन अशें आमी तांकां दिवना, पण कितें आसा इतलें इमर्जंट गजाल आसा तांच्यांनी 8 दिसां भितर कारवाय करूंक जाय आमकां अशें दिसता. कितले म्हणसर नवीन कसिनो पावतलो? ऑफिसान कोणूच नाशिल्लो. ऑफिसान कॅप्टनाक कोणूय ना. आमी मुद्दम सकयल्यान सगळ्या ऑफिसान सोदले डेप्युटी कॅप्टन आसा काय म्हणून. कॅप्टन नाल्यार डेप्युटी कडेन आसूंक जाय. डेप्युटी कॅप्टन कोण तो दिसत ना, मिसींग आसा. तो मिसींग रिपोर्टूय आमकां करची पडटली डेप्युटी कॅप्टन. टायम दिवना म्हणटा पळय तितले म्हणसर नवीन कसिनो हांगासर पावतलो न्हू. मार्च मेरेन तो येता म्हणटा. येयलो म्हणून मागीर तुमी कितें करतले? आपलो मागीर कासिनो जर हिंगा येयलो आनी एंकर जालो तुमी कितें करतले? तुमी तेन्ना म्हणटले की आमी मागले म्हणून डॉक्युमेंट. मार्च पर्यंत येता. तो आपले प्रोसिजर करून येतलोच न्हू. आमकां अशें दिसता की 8 दिसांनी भितर एक्टिविटी करतले. ते 8 दिसान एक्टिविटी करना जाल्यार आमी आमची एक्टिविटी टाकतले. कितें एक्टिविटी तें सांगलें न्ही. आमचो जो फुडलो स्टेप जो आसा पळय ह्या कॅसिनोचेर तो आमी 8 दीस समजा हें करना आसत जाल्यार 8 दिसान आमी फुडलो परत कोर्स ऑफ एक्शन जो आसा तो तुमकां लगेच कळयलो वतलो. कारण आतांच जर आमी सांगलें जाल्यार सगळे अलर्ट जातले. तशें न करता जे आमी ठरयलां त्या प्रमाणे आमी वचुया. जशें आमी आतां कंप्लेन दिल्या वी वील वेट फॉर 8 to 10 days. देन फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन जी आसा ती आमी घेतली. धन्यवाद. थँक्यू.